এখন আছি আমি ওপো ক্যাম্পাস কানেক্টে, যেটা হচ্ছে ভবানীপুর কলেজের মধ্যে। এখানে যে এত ক্রাউড দেখছো, সবাই কিন্তু আসছে এক্সপিরিয়েন্স করতে ওপো রেনো 16 সিরিজ। তো চলো সবার থেকে জেনে নিই তাদের ওপো রেনো 16 সিরিজের এআই ফিচার্স গুলো তাদের কাছে কেমন লাগছে। कैमरा क्वालिटी खूब सुंदर। तो कैमरा आपको कैसा लगा? कैमरा क्वालिटी इज 10 आउट ऑफ 11। एक के लिए मैं थोड़ा काटूंगा क्योंकि एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट बट 10 ऑब्वियस। Tense, and the camera quality was quite good and the photo was much clear. So I am quite satisfied with the phone. मैम, ये जो नया फोन लॉन्च किया है ओप्पो रेनो 16C, इसका डिजाइन पर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है, पूरा आईफोन वाइब दे रहा है, काफी अच्छा है। ये जो रेनो 16 आप देखे आपको इतना अच्छा भी लगा है, तो ये आप किसी दोस्त को सजेस्ट करना चाहते हैं? दोस्त को तो सजेस्ट करूंगा ही करूंगा, प्लस माय फैमिली एंड फ्रेंड्स विद मी एंड आई एम आल्सो कंसीडरिंग टू बाय दैट फोन। আজকের এই ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি লাইক করে দিও, আর ভিডিওর মধ্যে কোন পার্টটা তোমার সবথেকে ভালো লেগেছে সেটা কমেন্ট বক্সে জানাতে একদমই ভুলবেন না। টাটা।